Hello guys. Албиасаар бид нар цагаан сарыг тэмдэглээгөө ч гэсэн та нар маань хайртай дотны хүмүүстэйгээ гэр бүлтэйгээ сайхан цагийг өнгөрүүлсэн бахаа гэж найдаж байна. Though we could not celebrate Цагаан сар officially, I hope that you guys had great time with your family members. Тэгээ 20 цэрийн дэглэмтэй холбоотойгоор бид нар энэ сарыг дуустал ахиад чуулганаараа уулзах боломжтой болсон. And because the government has extended the quarantine, we cannot meet till the end of March as a big group. Тэгсэн ч гэсэн чуулганаараа бид нэр хүн нэг болгон энэ цагийг бурхантай өнгөрүүлэх гайхалтай боломж олгож ашиглаж болж байгаа. Despite that, I encourage you guys to have your personal time with God. Хэрвээ та бурхантай хөвчсөн цагаа хараахан гаргаж эхлэегүй байгаа бол таныг яг өнөөдрөөс эхлээрэй гэж уриалж байна. If you haven't started spending time with God every day, I encourage you to do it today. Тэгээ мөн 2 дахь өдөр болгон бид нар мацаг барин залбирч байгаа. And every Tuesday we're still having our fasting and prayer time. Тэгээ бурхан танд яг юу гэж сануулна тэр зүйлээрээ та мацаг барилтын энэ залбиралд нэгдээрэй. Whatever God reminds you of, you can join us and you can fast and pray. Мөн та өргөл олон 1.1-ээ дэлгэсний доор гарч байгаа энэ данс руу илгээгээрэй. You can send your offering and tithe to the bank account below. Тэгээ бурхан таныг ивэх болтгой. May God bless your offering. Тэгээ одоо та бүхнийгээ өнөөдрийн номлогч нар болох Баттөр Алтан-одтой уулзъя. And now let's invite today's preachers, Баттөр and Антиох. Сайн байцгаана уу? How's everybody doing today? Энэ өдрийн амрыг айлтгая. Good evening. Намайг Баттөр гэдэг. His name is Bаттөр. Миний хажууд байгаа орчуулагчийг Алтан-од гэдэг. My name is Алтан-од, or you can call me Ayo. За өнөөдөр бид бүгдээрээ энэ орчуулагч надтай хамт номлох юм шүү за. За. Түрээх дахиад жоох ийш явчих. Яг. Би энэ зүйл. Чи багаад. За дахиад дотроо. Сайн байцгаана уу? Та бүхний энэ өдрийн амрыг айлтгая. How's everybody doing today? Намайг Баттөр гэдэг. Надтай хамт номлол хийх хүний маань Алтан-од гэдэг. His name is Bаттөр and my name is Алтан-од, or you can call me Ayo. За өнөөдөр та бүхэнд би бид хоёр энэ сүүлийн үед гарч байгаа Монголд гарч байгаа энэ коронавирус болон за итгэж бид нар яах ёстой юм бэ? Энэ талаар ярих юм аа. So today we're going to be talking about coronavirus and also what can we do and how can we avoid. За юуны түрүүнд бид нэр Библийн ишлэлийг үздэсгэе. So first of all, let's all get into scripture. За дуулал ном дээр дуулалын 91-ийг гаргаараа. It's in Psalms 91. За дуулалын 91-р энэ бүлэг дээр бол ерөнхийдөө итгэгч хүнийг бурхан хамгаална, түүнийг олон зүйлүүдээс хамгаална гэсэн ийм зүйл маш тодорхой байдаг. So basically to sum up Psalm 91, it's talking about God's protection of us, of his believers, of his children. За бид нар жишээлбэл энэ дээр унших юм бол янз янзын аратан амьтан, янз бүрийн гай гамшиг, өвчин, зовлон, одоо юу гэдэг дайн дажин бүх зүйлээс бурхан та нарыг хамгаална гэсэн байна. So basically it's talking about that God will protect us from the enemy, from different diseases, sicknesses that might come up, that God will protect us. Ялангуяа энэ талаар бол жишээлбэл нэг сонирхолтой зүйл байна биднэртэй холбоотой 91-ийн 6 дугаар ишлэлийг цөмөр харцгаая. So let's look at Psalm 91 verse 6 because it actually applies to our life exactly today. За энэ дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр харанхууд явагч дахлаас чи одоо үд дүнд цөлжүүлэх мөхлөөс ч айх хэрэггүй гэсэн ийм зүйл байна. So basically in verse 6 it says nor the pestilence that stalks in darkness nor the destruction that wastes at noonday. Basically saying that you should not be afraid of these things. За өнөөдөр монголчуудын хувьд бидний хувьд байтугай одоо хятад улс дэлхийд дахинд бол ихээхэн одоо төвшөр төрүүлж байгаа зүйл бол энэ коронавирус гэж зүйл. Дэлгэрчтэйгээ энэ одоо өвчний энэ дэгдэлттэй холбоотой халдвар төвчин. So today the whole world in Mongolia and China and worldwide we are affected by this new disease coronavirus and there's so many people are in fear and anxious. За энэ өвчин эхлээд бол энэ эпидемик буюу одоо халдвартай өвчин байжгаад одоо пандемик буюу дэлхийд дахинаар ингэж тархаж эхэлж байна. So first this disease was epidemic where it started in China and a lot of people got sick, people started dying and then but now it's becoming a pandemic where it's affecting people nationwide and worldwide.
За Монгол улсын талаас ч гэсэн энэ тал дээр санаа зовоод хилээ хааж ийн одоо карантин тогтоогоод хөл хорой тогтоосон байгаа. So even in Mongolia, we are in quarantine, and also we have closed the borders. За энэ дээр бид нэг анхаарч харж байгаа зүйл бол манай засгийн газар бол энэ дээр тун шуурхай ажиллаад ард иргэдээ нэг хүнийг ч гэсэн одоо алдаахгүй төлөө өвдөхгүй төлөө бүх одоо арга одоо хүчээ гарган чармааж байна. And we seen that Mongolia government is actually doing its best to keep us safe and for our safety that's doing all these things, this closing borders and stuff is for our good. Гэхдээ би энэ дээр юу гэж бас сүнсний итгэж хүний хувьд юу гэж боддог вэхээр энэ одоо үед бас одоо ядуу буурай жижиг одоо энэ Монгол улсыг бурхан хамгаалж өгч өнөөдөр хүртэл сахин хамгаалж ийн гэж харж байгаа. To see it in a spiritual sense that Баттөр Алтан seeing this as Mongolia, because we're a small country and we're growing, developing, and God is actually just protecting us. Тийм учраас бид нэр өнөөдрийг хүртэл одоо ямар нэгэн байдлаар халдвар гараагүй. Гэхдээ энэ цаашдаа гарахгүй гэсэн үг биш мэдээж. Тэгвэл бол энэ одоо байдлаар энэ одоо явуулж байгаа бодлогыг дэмжиж ингээд тийм ээ байх юм бол халдвар гарахгүйгээр энэ хугацааг бид нар даван туулах боломжтой гэж харж байна. That's why we've seen that we don't have no disease today, like we don't have nobody who's infected yet, but that doesn't mean that it will not happen in the future. But for now, if we continue to do what we're doing right now, that we can avoid this disease altogether. Түрүүний 91-ийн 6 дээр гарсан шиг үнэхээр энэ үгийг бол англи хэлэн дээр бол вирус гэсэн маягтайгаар одоо халдвар төвчин тархаагч гэсэн маягтайгаар ингэ бичсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр өөрөөр хэлэх юм бол энэ дахал юм уу энэ халдварт их том хэмжээний өвчнийг бол цар тахлыг болохоор вируснээс гаралтай ихэнх өвчнүүд ингэж тархаадаг. Тэгэхээр энийг одоо бурхан хамгаалж өгнө гэсэн байгаа маань биднэрт бол маш том одоо бамбаа юмаа гэж харж байна. And we can see in this Psalm 91 in verse 6 is talking about pestilence, and pestilence is it's like a virus, an infectious virus that can be infected from one person to another, and actually a lot of people can die from. And basically right here we could see a promise from God that if we just trust him, if we continue to abide by him, that he will protect us from these sickness, diseases like coronavirus. За түүний дараа бас нэг бид нар нэг ишлэл харцгаа энэ маань Ром номын 13-ийн 1 3 дугаар ишлүүд байна. So the next scripture we're going to look at is Romans 13 verse 1 and verse 3. За уншицгаая. Бурханаас гадуурх эрх мэдлүүд гэж үгүй бөгөөд Бурханы тогтоосноор л байгаа тул дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. So verse 1 it says, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. За тэгээ энэ дээр юу гэсэн нэхэр учир нь сайныг үйлдэхэд захирагч нар айдас болдоггүй, харин мууг үйлдэхэд айдас болдог. Та эрх мэдлээс айхгүй байхыг хүсэж байна уу? Сайныг үйлд. Түүнээс магтаал хүртэх болно гэсэн маань. Also in verse 3 he says, for rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority, and do what is good, and you will receive his approval. За энэ дээр гарч байгаа эрх мэдэл захирагч гэдэг маань яг үүндээ бол засаг төрийг хэлж байгаа. So here it says governing authorities, right? It's talking about the Mongolian government right here. За тэгээ мэдээж одоо улс орныг удирдах байгаа хүмүүс захирагдаад тэрний одоо гаргаж байгаа тогтоол шийдвэрээр нь явах юм бол аюулгүй шүү. Бас дээр нь хамгийн гол нь энэ дээр бол магтаал одоо шайшаад ирнэ гэсэн утгатай үг байгаа. Basically that if all these rules that the government has put in place and concerning this disease and other things that we should just be subject to it, then it will be it is for our own good. That's basically what is saying to our life right now. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энийг хараад юу гэж одоо өнөөгийн байдлаар бол бид нар юу гэж ойлгож байна гэхээр өнөөдөр гарч байгаа юунуудад одоо бас бурханд мэдээж найдаад дараа нь өнөөдөр төр засгийнхаа гаргасан тушаал гэдэг юм уу энэ тогтоолуудыг дагаад явах нь одоо биднэрт хамгаалалт болж өгнө гэсэн үг. Basically that of course we trust in God. God is the one who we put our trust in, complete trust in, but we also must be subject to the authorities, and especially in this time that whatever they have put in place, that we have to follow their rules. За үүн дээр бас бид нар бас бодох зүйл маань гэвэл энэ өвчин одоо дэлгэрч байгаа улс бол манай хөрш орон. Another thing we have to consider is that where this disease started from in China, and China is our closest neighbor. За Библиэлд үзэх юм бол Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэдэг вэ? Ялангуяа Матай номон дээр тэр Марк номон дээр тэр хөршөө хайрлах гэдгийг удаа дараа хэлсэн байна. And what God says about this, about neighbors, is he says in Matthew's and the other Gospels about loving your neighbor as yourself.
За хөршөө хайрлах, хөршөө өөрийгөө яаж хайрладаг хэмжээгээр хайрлах гэдэг үг бол Библийн үнэхээр чухал тийм сургаал байдаг. See, even Jesus himself said this is one of the main commandment is to love our neighbor as ourselves. За зарим үед бол хөршөө хайрлах хэцүү байдаг. Хөрш гэдэг маань заримдаа сайхан хардсан, заримдаа тааруухан харилцдаг. Sometimes our neighbors, sometimes we have good relationships, sometimes it can go sour. Гэхдээ бид нар христчин хүмүүс бид нар яагаад хөрштэйгээ сайн байх ёстой вэ гэхээр тэр хүмүүст сайн мэдээ хүргэх гэж Бурхныг алдаршуулахын тулд ямар ч байсан биеэ бариад ч гэсэн сайныг үйлдэж хагаад тэр хүмүүстэй сайн харилцаатай болохыг удаадаараа анхааруулсан байдаг. For why we should be good to our neighbor is that this actually opens the door for the gospel that we can share about God's love. First, but we must be loving ourselves. That's why we love others, our neighbors. За тэгээ энэ удаа дээр бид нар хөрш гэдэг маань хөрш орныг маань бас давхар хэлж байгаа. But even though it says our neighbor, meaning the next door neighbor, but it's also saying that our neighboring country, which is China. Хятад улстай монголчууд мянган жил харилцаж ирсэн. China has been our neighbor for thousands of generations. Зарим үед дан хийжсэн, зарим үед бол худалдаа хийж инх таймнаар оршиж ирсэн. Sometimes there was back in the day there was war, and also we have a lot of communication and business relationships. Хятад бол маш олон хүмүүс Христийг хүлээж аваагүй маш олон одоо сая 100 сая хэдэн 100 сая хүн байж байна. And in China right now there's millions and millions of people who do not know the gospel, who have not heard about Jesus. Монгол шиг жижиг улсын нэг үүрэг, нэг одоо Бурхнаас өгсөн хариуцлага бол яа харахгүй энэ хөршүүдтэй сайн мэдээг дуулах явдал гэдэг. And one of the main commandments I think God has given Mongolia is to love our neighbors, to reach out to our surrounding nations. За түүнээс гадна Монгол угсаатнууд энд амьдарч байна. Also in China, there's a lot of other Indo-Mongolians and other Mongolian minority groups. За бид нар мэдж байгаа монголчууд маань 3 сая ч гэсэн хилийн чандад Монгол угсаатан 7-8 сая хүн байдаг. Even though our Mongolian population in Mongolia is 3 million, but we also have other Mongolians and other minorities worldwide, which is altogether 7 million people. Тэгэхээр нийт одоо гадна байгаа монгол угсаатан энд Монгол улсад байгаа хэрэгээр 10-аас 11 сая хүн монгол угсаатан байдаг дэлхий дээр. So altogether there's around 10 or 11 million Mongolians, both inner and outer Mongolians. Тийм учраас бидний бас нэг зорилго бол бас энэ монгол угсаатнуудаа сайн мэдээ хүргэх байдаг. So for Mongolians living here in Mongolia, one of the main duty for us is to spread the gospel to all the minority groups and Mongolians all over the world. За монголчууд өнөөдөр Хятадын ард түмэнд тусалж ялангуяа одоо энэ зовж зүдэрч явах үед нь туслахын төлөө төр засгинч итвч хармаалт гаргаж байна. And Mongolians right now, we're helping our government is actually giving funds and giving aids to China right now in this difficult time. Мөн одоо Хятад улсад хандаж хэрэгтэй зүйл байвал манад одоо хэлээрэ гэсэн ийм хүсэл тавьсан байгаа. Also we propose to them that whatever you need that we have, we will provide and will help. Мөн ард түмэн дотор Хятадын ард түмэн туслах хөдөлгөөн одоо нэлээд өрнөж байна. And even the Mongolian and Mongolian society, there's a lot of things going on where we're establishing helplines to China. За Монголын эмчнэр одоо тэр Ухаанд байгаа эмчнэрт тусалж байна. Even though Mongolian medical and nurses and medical doctors, they're helping the doctors over there in Wuhan. Дээр нь одоо манай дунд сургуулийн хүүхдүүдээс аваад оюутнууд ялангуяа их сургуулийн багш нар одоо мэрэгжил чиглэлээр хандив цуглуулж явуулж байгаа. And a lot of people are fundraising in colleges and schools, and also a lot of professors. They're giving their funds from their salaries, and like 10% or 20%, whatever it is, they're helping out in financial needs. Манай их сургууль дээр ихэд одоо багш нар нийлээд нэг өдрийн хандив өргөж байна. For Bаттөр, he's a teacher, and at his school, all the professors are actually raising up funds to give to China right now. Тэгээ Монгол хүний нэг онцлог бол ийм инэрэнгүү зүрх сэтгэлтэй. And one of the main attributes of Mongolian is that we are loving, we are giving. Тэгээ монголчууд дотор бол яг энэ Библийн утгатаагаар ийм үг байдаг. Айл хүний саахалт айлын санаа нэг гэсэн ийм ойр зуурын хүмүүсийн ойр дотны хүмүүс одоо саахалт айлууд хоорондоо санаа нэгтэй байх хэрэгтэй гэсэн ийм үг байдаг. It's like there's an old saying in Mongolian saying that айл саахалт айлын санаа нэг. So basically our neighbors like we have to have one mindset, one goal. Түүнээс гадна бас зовх цагт нөхрийн чанар анд нөхрийн чанар танигддаг гэж юм үг байдаг.
And also, there's another proverb that says that in difficult times and trials, true friendship rises. Өнөөдөр хятад хэрвээ WeChat-ыг харах юм бол хятад хүмүүс монголчуудад маш их талархаж байгаагаа ингэж бичиж байна. If you look at WeChat on the app, there we've seen a lot of Chinese are showing their gratitude to Mongolians. Одоо биднэрт ийм хэцүү үед мэн туссанд одоо Монголын ард түмэнд баярлалаа гэдэг юу одоо тийм мессежийг бол маш их явагдаж байгаа. There's so many messages that's been sent out for Chinese thanking the Mongolians that even this difficult time, this hardship they're going through, that we are there and helping them as a neighbor. Гэхдээ энэ яагаад ийм чухал юм бэ гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй. We have to understand that, think to ourselves that why is this important? Тэгэхээр нөгөө хүн хөршөө солидгүй гэж нэг хөрштэй л бол тэрүүнтэйгээ байдаг улс орон бол. You know, as countries, if we have one neighbor, that neighbor will always be there. Тийм учраас бид нар ирэх 50 жил, 100 жил цаашдаа бид нар хятад улстай байнга байна. Even in 50 years or 100 years, China will still be our neighbor. Бидний үр хүүхдүүд үр хойчсон маань ч гэсэн хятад хүмүүстэй харилцана. Even our grandchildren or children, they will have a relationship with our neighboring country, China. Тэгэхээр энэ хэцүү үед нь тусалсан учраас ирээдүйд бол монголчуудад хятадууд бол сайхан сэтгэлээр хандах нь ойлгомжтой болж байна. If we help out to China in this difficult time, that later on in the future, that the help will come back. За бас нөгөө талаар гэвэл хэрвээ бид нар сүнсний нүдээр харах юм бол христчин хүмүүс дараа нь хятад руу сайн мэдээ ярих ч гэсэн угаасаа сайхан сэтгэл төрсөн баярлцсан хүний зүрх сэтгэлд бол сайн мэдээ хүрэхтэй бол мэдээж хурдан очино. And to see it in the spiritual sense that later on in the future when Mongolian missionaries go to China to spread the gospel, that those people's hearts will be soft and tender to the gospel because they understand that Mongolians they have a good heart of Mongolians. Тэрэнд тэгэхээр бид нар түүхийн жишээг харах юм бол монголчууд ийм маягаар одоо бусад тусалж агаад маш том ивэл авч ийсэн тийм тохиолдлууд Монголын түүхэнд маш олон байдаг. And there's so many examples if you look at our history, there's so many examples of where Mongolians actually helped out neighboring countries and they in response helped us back out. Одоо нэг жишээ хэлье. And let's look at one example right now. Дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусах 1945 оны 2 сард одоо холбоотой гүрэн гэжсэн одоо ялсан Америкийн нэгдсэн улс, Зөвлөлт Хаваад улс, Англи 3 одоо өнөөгийн одоо Оросын мэдэлд орсон Ялта гэдэг газар уулзалт хийсэн байна. So in 1945, after the World War II, in February 4 to 11, there was a conference that was held in Ally. Allied nations. Ally where the rulers in different countries such as America, England, and Russia came together. Тэр үед бол Зөвлөлт Холбоод улс гэдэг байсан тийм Совет Union гэдэг. So back then it was not Russia, it was a Soviet Union. За энэний удирдагч нь одоо зөвлөлтийн удирдагч нь Сталин байсан. За Америкийнх бол Рузвельт, тэгээд Английнх бол Черчилль байсан. So the rulers that gathered together was Stalin and President Roosevelt and also Churchill. За энэ гурав уулзаад за дэлхийн 2 дугаар дайны дараа энэ дэлхийг одоо энэ гурав улс яаж одоо удирдах талаараа яриад ирээдүйн 50 жилийн одоо тийм дүр зураг төлөвлөгөө гаргасан. So they got together and talked about the future, that how they will lead this new world after this world war, how would they lead it, and they got together and made a plan. За тэр төлөвлөгөөгөө гэрээ болгосон. And they made this plan into an agreement. За тэн дээр яасан бэ гэхээр Сталин бол нэгдүгээрт нь болохоор Монгол улсын тусгаар тогтнолыг та хоёр зөвшөөрөх ёстой. Тэгээд хятад улсад зөвшөөрүүлэх ёстой гэсэн ийм заалт оруулсан байна. So what Stalin did was that he actually proposed to the other two leaders that Mongolia should have its independence from China. За яагаад ийм заалтыг оруулсан бэ? Сталин бол маш хатуу зүрхтэй харгас хэрцгий хүн байсан. Маш олон хүнийг алдсан, маш олон хүнийг шоронд явуулсан, цөллөгт явуулсан. Now, why does Stalin have done this? Even though a lot of people view Stalin as because he was really cruel, he sent a lot of people to prison. He killed so many people. Яагаад тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны турш монголчууд бол зөвлөлтөд маш их тусалсан байна. But he did this because in World War II, Mongolians helped the Russian the army so much in many different ways. Маш их мордоо явуулсан. We sent a lot of horses to the soldiers. Маш их хүнсний тусламж үзүүлсэн. Sent a lot of food and commissary. Тэр үеийнхэл хөрөнгөөрөө босгож танкны одоо энэ бригад танкууд үйлдвэрлүүлж явуулсан. So we also financed to fund the army and building tanks. Тэгээд бас нисэх онгоцны эскадрил байгуулсан. Also we built an airplane.
За энэ бүхнийг тусалж байсан учраас тэр их хатуу ширүүн хүн бол харгас хэрцгий хүн ч гэсэн зүрхэн зөөлрөөд дараа нь монголчуудыг бас тодорхой хэмжээнд хайрлах юм зүрх сэтгэл төрсөн байна. See, this really cruel person that everybody thought was cruel, this person with a hard heart, actually really had a soft spot for Mongolians because of what we have done in the past. Тийм учраас монголчуудын тусгаар тогтнол монголчуудын төлөө энэ хүн бол тэр үед үг дуурч ингэж зөвшөөрүүлсэн байна. That's why he spoke for Mongolians' independence in approaching this conference. Яг энэ байдал өнөөдөр хятад ямар хүчрхэг болж байгаа байлаа. Хятадын эдийн засаг ямар хүч дэлхийг одоо удахгүй Америкийг ч бараг төрүүлнэ гэж байгаа. Ямар том болж байгааг бид нар харж байна. So right now we can see the China and how much is raising, how the growth in China and the profit growth. Хятадын удирдагч нар бол маш хатуу чанга коммунист юм удирдагч нар байгаа. Even a lot of leaders are communist leaders that they have really strong grasp on the country. Гэхдээ энэ хүмүүс бол өнөөдөр Монголд баярлж байгаа. But yet today these hard people they're thankful to the Mongolians. Яг ийм байдлыг байна одоо бид нар бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. That's why we have to help in China, help Chinese out right now. Тэгээ бид нар одоо цаашдаа хийх зүйлүүдэд ярилцъя. Гэрийн даалгавар маягаар. So let's talk about what we can do from now on, like a homework or so. Одоо нэг лайв группүүд дээр. So in your live churches, think about a couple of these discussion questions that we're gonna give you guys. За юуны төрөнд бол бүгдээрээ лайв групп дээрээ бас гэр бүлээрээ энэ коронавирусыг зогсоохын төлөө Монголд дэлгэрхгүй байхын төлөө цааш гэсэн Монгол улсын засгийн газар зөв шийдвэр гаргахын төлөө залбирцгаая. The first thing is prayer. We have to pray. We have to pray that this disease will stop, that it will spread no longer, and also that our governing authorities will take the right actions. Дараагийн бидний одоо анхаарах зүйл маань гэхээр одоо энэ ахад одоо энэ карантины хугацааг сунгасан байгаа. The second thing we have to what you see is they have extended the quarantine time to almost 40 days. Тийм учраас хүмүүст одоо ялангуяа одоо энэ цагаан сарыг үеэрч гэсэн маш их боломж гарч ирж байна. Библийг унших. So in this time all this free time that we have, there's an opportunity for us to really dig into the word, not just read it but really dig into the word. Тэгээ гэр бүлээрээ залбирах. Also pray as a family. Тэгээ биеийнхээ одоо нөхөрлөх, биеийнхээ урамшуулах юм цаг гарч ирж Also байна. to encourage each other in this hard time and just give encouragement, give words and За бас нэг гурав дахь зүйл маань гэвэл бид нэр энэ цаг хугацаанд одоо яг үнэндээ бол ингээд бараг 40 хоногийн энэ хугацаанд хүүхдүүд маань гэрт байх нэ. so during this again third thing is that during this time that our kids will be here at home for these 40 days. Оюутнууд бас гэртээ бараг байх нэ. And all the college students we're all going to be at home for almost 40 days. Тийм учраас оюутнуудыгаа одоо хүүхдүүдтэй зориулж хүүхдүүдтэй эсгэх нь за оюутнууд бол оюутнууд өөрсдөө за тэгээд багчуудтай зориулаад хүн болгон төлөвлөгөө гаргацгаая. So right now let's all make plans because we had this free time, but let's make plans for our kids, for college students. Make sure you build your own plan. За энийг бол нөгөө bullet юу гэдэг төлгөө гэдэг тийм ээ. Өнгөрснөө бодоод одоо ирээдүйд юу хийх юм бэ? Энийг маш сайн гаргах хэрэгтэй. It's called a bullet plan where you look at your past and then you make plans today and look into the future. За тэгээд энэ дээр яг том ямар ажлууд амжуулах вэ? Хүүхдүүдтэйгээ яаж цаг өнгөрөөх вэ? За тэгээд бид нар чинь ингээд ажилгүй байх юм бол назгаарцгаана. Тийм учраас назгаарахгүй төлөө одоо тодорхой үүрэг даалгаврууд өгөө түүнийгээ шалгаад ингээд үр бүтээлтэй өнгөрөөх юм цаг эхэлж байна. So for parents, you make sure you set up studies for your kids and make sure you check up on those things. And for college students, you have to write down what are you going to do in the future, what are you going to do from 1 month or whatever. Make plans. За тэгээд өнөөдрийн ном маань ингэж дуусч байна. Баярлалаа. So this is our sermon and thank you for hearing.